Então, nós estamos hoje com um versículo bíblico sobre a confissão. Heute haben wir ein Bibelvers über das Bekenntnis. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1, In Hebräer 3, Vers 1, nós lemos: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. aus diesem Grund sollt ihr euer Augenmerk auf Jesus richten, liebe Geschwister, auf den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses. E aqui se fala do sumo sacerdote. Hier reden wir von den hohen Priester. O que era um sumo sacerdote? Was war ein hoher Priester? Havia 70 sacerdotes no governo de Israel, Es gab 70 hohe Priester in der Regierung in Israel, quer dizer, o governo espiritual, né? die geistliche Regierung. Regierung. E o número 71 era o sumo sacerdote. Und 71 war der hohe Priester. E ele então, uma vez por ano, Einmal im Jahr, ele entrava no Santo dos Santos, dann ist im Heiligen des Heiligen reingegangen, onde tinha lá a Arca da Aliança, wo die Bundeslade war, na qual estavam os mandamentos, wo die Gebote waren, onde tinha pães wo es Brote gab e também a vara de Arão. und auch der Stab Aarons. E ele levava a Deus a petição do povo, Und hat die Bitte des Volkes vor Gott genommen, com as mãos cheias de sangue, mit den Händen voller Blut, depois de ter aspergido 7 vezes aquele santuário com sangue. nachdem 7 Mal dieses Heiligtum mit Blut bespritzt hatte. E então ele trazia as petições do povo, Dann hat die Bitten des Volkes gebracht. e depois, quando ele saía, Und wenn rausging, ele anunciava o perdão. dann hat die Vergebung ausgerufen. Então o sumo sacerdote era um intermediário entre o povo e Deus. Der hohe Priester war ein Vermittler zwischen das Volk und Gott. E para os irmãos que estão entrando agora, trata-se de Hebreus capítulo 3, versículo 1. Und für die Geschwister, die jetzt gerade reinkommen, wir reden von Hebräer 3, Vers 1. E aí diz que nós devemos considerar o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Und hier sagt es, dass wir den hohen Priester, Jesus sehen als den hohen Priester. Ele está diante de Deus como nosso sumo sacerdote. Ist unser hoher Priester vor Gott. Mas aqui diz que ele é o sacerdote da nossa confissão. Sagt, ist der Priester unseres Bekenntnisses. E no inglês a palavra confissão significa profissão. Und in Englisch heißt es Profissão. Profession. Então, nós também conhecemos isso quando alguém faz a profissão de fé, né? Wir kennen das auch, wenn jemand den Glauben bekennt. Também chamamos isso de profissão. Wir sagen das auch Profession. Mas profissão também é aquilo que nós exercemos no mundo secular. Profession ist auch das, was wir im säkulären Bereich üben. Beruf, né? Beruf. Nesse caso seria em alemão Beruf. Ja. E, quer dizer, o que Jesus faz lá? Was macht Jesus dort? Ele vela, ele cuida das nossas profissões. Er guckt auf unsere Bekenntnisse. Ele praticamente administra as nossas profissões, que nós fazemos, confissões. Er managt unsere Bekenntnisse. Então, a nossa profissão aqui na Terra, Unser Bekenntnis hier auf Erden, no caso de uma profissão agora, jetzt im Blick auf einen Beruf, em primeiro lugar, in erster Linie, é confessar sempre a nossa fé em Jesus. dass wir immer wieder unseren Glauben in Jesus bekennen. E confessar quer dizer falar a mesma coisa. Und bekennen bedeutet, dass wir dasselbe sagen. Quando alguém confessa seus pecados, Wenn jemand seine Sünden bekennt, ele chama pelo nome, nennt sie nach dem Namen. Quer dizer, ele está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Ist mit dem einig, was das Wort Gottes sagt. Então, o que é a nossa profissão e a nossa confissão? Was ist dann unser Bekenntnis?
falar as coisas que Deus falou. Die Sachen sagen, die Gott gesagt hat. E na situação atual que nós estamos, In der Situation, in der wir hineingekommen sind, nós escutamos muitas confissões. wir hören sehr viele Bekenntnisse. Mas o Senhor só administra aquelas confissões que são de acordo com a sua palavra. Aber der Herr managt nur die Bekenntnisse, die seinem Wort gemäß sind. Quanta gente está fazendo pânico com a situação atual. Wie viele Menschen erzeugen Panik in dieser aktuellen Situation? Ontem ainda conversando com um pastor, Gestern haben wir uns mit einem Pastor unterhalten, amigo nosso, ein Freund von uns. e daí nós confessamos que tem até igrejas ameaçadas de fechar porque não vão, pelas previsões, não vão poder pagar o aluguel. Und da ging es darum, dass es Gemeinden gibt, die schließen müssen, weil sie dann die Miete nicht mehr zahlen können. Isso são o prognóstico que estão lançando, né? Das ist die Prognose, die Menschen geben. Analisando a situação que vai acontecer depois dessa epidemia, né? Wenn man analysiert, was nach dieser Epidemie kommt. Isso é a confissão racional. Das ist das rationelle Bekenntnis. Mas o Deus de Elias ainda existe. Aber der Gott Elias, den gibt es immer noch. De agir de maneira sobrenatural nas igrejas. Dass auch in den Gemeinden in übernatürliche Weise agiert. E aquele pastor então falou, Und dieser Pastor hat uns gesagt, então o que vai ser do mundo se todas as igrejas tiverem que fechar? was wäre aus der Welt, wenn alle Gemeinden schließen würden? Se eles não têm mais um lugar para se reunir? Wenn sie keinen Platz mehr haben, wo sie sich versammeln können? Só porque eles estão prevendo que a economia vai falir tudo, né? Nur weil man sagt, die Ökonomie, die wird runtergehen, die Wirtschaft. Não vai ter mais pessoas que têm trabalho. Wird es keine Menschen mehr geben mit Arbeit. E então, se não tem trabalho, não tem ganho. Wenn es keine Arbeit hat, dann hat man keine Verdienste. E se não tem ganho, não tem dízimos. Und wenn man keine Verdienste hat, hat man keinen Zehnten. Então, realmente, não tem mais como pagar o aluguel. Quem tem prédio alugado, né? Kann keiner mehr Miete bezahlen, wer ein gemietetes Objekt hat. Aqui no Brasil, geralmente, as igrejas têm seus prédios próprios. Hier in Brasilien haben die meisten Gemeinden ihre eigenen Gebäude. Mas nós, na diáspora, nós lá fora, né? Aber wir in der Diaspora, da draußen, Nós dependemos de alugar salas e prédios, escritórios. wir müssen Räume mieten. Então, que tipo de confissão vamos fazer? Was wollen wir für ein Bekenntnis machen? E se nós sabemos que a obra que nós estamos fazendo, a missão que nós estamos fazendo é de Deus, Wenn wir wissen, dass die Mission, die wir machen, von Gott ist, então temos que lembrar a palavra de Abraão, dann müssen wir das Wort Abraham dran denken. quando ele ia sacrificar o Isaac, Als den Isaac opfern wollte, Isaac perguntou: onde é que está o cordeiro, onde é que está o sacrifício? dann hat der Isaac gesagt, wo ist denn das Opfer, wo ist denn das Schaf? E o que o Abraão respondeu? Und was hat Abraham geantwortet? O Senhor proverá. Der Herr wird es geben. O Senhor proverá. Der Herr wird es dafür sorgen. Abraão não sabia o que ia acontecer. Abraham wusste nicht, was passieren würde. Isso nós pregamos domingo passado. Das haben wir vergangenen Sonntag gepredigt. Mas Abraão fez a sua parte. Aber Abraham hat seinen Teil getan. Em nenhum momento ele se lamentou. In keinem Moment hat sich beklagt. Não foi conversar e falar com a Sara. Ging nicht mit Sarah sich darüber unterhalten. Ele não conversou com aqueles moços que foram com ele. Auch nicht mit den jungen Männern, die mit ihm gegangen sind. Nessa fé que Abraão tinha, Diesen Glauben, den hatte, que Deus pode ressuscitar mortos, dass Gott Tote auferwecken kann. ele disse àqueles servos dele, Hat diesen Dienern gesagt, quando chegaram àquele monte onde hoje lembramos a crucificação de Jesus. wenn wir an den Berg denken, wo die Kreuzigung war, Quando eles chegaram nesse monte, wie sie dorthin kamen, ele disse para os servos: ficai aqui embaixo, sagte zu den Dienern, bleibt hier unten, nós vamos adorar wir werden anbeten e nós voltaremos. und wir kommen wieder zurück. Olha a certeza que Abraão tinha que não vai falir nada. Guck mal, die Sicherheit, die hatte, dass nichts schief geht. A obra que Deus começa não vai parar. Das Werk, das Gott begonnen hat, das wird nicht aufhören. As portas do inferno não podem derrubar a igreja do Senhor. Die Pforten der Hölle können die Gemeinde Gottes nicht umwerfen. Pode ser que no caso de igrejas temos que fazer algo diferente. Vielleicht müssen wir irgendeine Veränderung machen. Repensar. Oder manches überdenken. Mas não vai parar. Aber es wird nicht aufhören. O que Deus plantou, ele não vai fazer morrer.
Was gepflanzt hat, das lässt nicht auch kaputt gehen. Enquanto seus filhos, que têm a responsabilidade, Während seine Kinder, die die Verantwortung haben, são fiéis. sind treu. Então, depende muito das nossas confissões. Es hängt sehr viel davon ab, von unseren Bekenntnissen. Podíamos agora trazer muitos versículos bíblicos aqui, Wir können viele Bibelverse hier bringen. onde é comprovado que Deus toma a sério a nossa confissão. Das ist wo wir sehen, dass Gott das ernst nimmt, was wir bekennen. Por exemplo, temos lá o profeta Daniel, que jejuou 21 dias. Wir kennen die Geschichte von Daniel, der 21 Tage gefastet hat. E não vinha resposta da parte de Es Deus. kam keine Antwort von Gott. Mas no 21º dia veio Gabriel, Aber im 21. Tag kam Gabriel, anunciando que sua oração foi ouvida no primeiro dia. dass sein Gebet schon im ersten Tag erhört wurde. Só que houve uma peleja no ar. Aber es gab einen Kampf in den höheren Sphären. Aqueles demônios que controlavam o governo persa, Diese Dämonen, die das persische Reich hatten, hoje é o Irã, né? was heute Iran war, Eles não beherrschten. deixaram o anjo Gabriel passar com a mensagem. Sie ließen den Engel Gabriel nicht durch mit der Botschaft. E aí o anjo Gabriel, arcanjo Gabriel, ele chamou o arcanjo Miguel. Dann hat Gabriel den Erzengel Michael gerufen. E ele veio com seu exército Kam mit seinem Militär, e seine Herr, fez que esses demônios ficassem banidos. und hat sie weggetrieben, die Dämonen. E Gabriel pôde vir a Daniel trazer a Und resposta. Gabriel konnte dem Daniel die Antwort bringen. Por que essa vitória aconteceu? Warum ist dieser Sieg passiert? Porque o Daniel falava as coisas certas. Weil Daniel hat die richtigen Sachen gesagt. Primeiramente se humilhou debaixo da forte mão de Deus, né? Hat sich vor die starke Hand Gottes gedemütigt. Ele confessou os seus pecados, Hat seine Sünden bekannt ele confessou os pecados do povo, und auch die Sünden des Volkes pedindo perdão a Deus, und hat Gott um Vergebung gebeten e lembrou Deus das suas promessas. und hat Gott erinnert an seine Verheißungen. Senhor, tu disseste que depois de 70 anos tu ia trazer o povo de volta. Ja, du hast gesagt, nach 70 Jahren würdest du das Volk zurückbringen. E ele lembrou Deus que o profeta Jeremias tinha falado, escrito. Hat Gott daran erinnert, dass der Prophet das gesagt hat. E nisso Daniel teve a vitória. Und da hat Daniel den Sieg gehabt. Apesar que naquela época os medos e persas estavam no governo, né? Die Meder und Perser, die waren an der Regierung in der Zeit. E aí precisava algo sobrenatural para que eles deixassem Israel voltar para a sua terra. Da musste etwas Übernatürliches passieren, damit Israel wieder zurückgehen konnte in sein Land. Ihr Land. E depois que essa resposta veio para Daniel, Nachdem die Antwort an Daniel kam, as portas começaram a se abrir. dann fingen an, die Türen sich zu öffnen. Daniel ainda teve que cair na cova dos leões. Daniel musste noch in die Löwengrube kommen. E alguém disse, parece que foi a missionária Maria Pren, disse esses dias, Und ich glaube, es war Maria Brehan, die Tage sagte, que os leões não atacaram, apesar que os leões estavam famintos, não atacaram Daniel. Trotzdem sie Hunger hatten, haben sie ihn nicht attackiert. Por que eles não atacaram ele? Warum haben sie nicht attackiert? Porque leão come carne. Weil der Löwe, der frisst Fleisch. Mas Daniel não estava na carne, estava no espírito. Aber Daniel war nicht im Fleisch, er war im Geist. Então, os leões não podem atacar o espírito. Die Löwen können nicht den Geist attackieren. E também aqueles 3 amigos de Daniel que foram jogados na fornalha. Auch die 3 Freunde, die in den Feuerofen kamen, Eles também não queimaram. sie sind auch nicht verbrannt. Eles eram espírito. Sie waren Geist. Não estavam mais na carne. Sie waren nicht mehr im Fleisch. Então, meus irmãos, Dann meine Brüder, se nós somos verdadeiramente convertidos, wenn wir wirklich bekehrt sind, que nós estamos realmente vivendo a natureza espiritual, wenn wir wirklich die geistliche Natur leben, o inimigo não pode nos derrotar, dann kann der Feind uns nicht besiegen. não pode nos derrotar. Er kann uns nicht besiegen. E no caso de Daniel,
Und im Falle von Daniel, aí o rei, o imperador, né, Darius, dann ist der Kaiser Darius. ele viu a mão de Deus em Daniel. Er hat die Hand Gottes erkannt in Daniel. E a partir dali começou a afrouxar tudo. Und ab dann ist alles aufgegangen, Aufgelockert, né? aufgelockert. E começou a volta do povo de Israel, com Neemias também para reconstruir os muros, né? Und es kam die Rückkehr in Israels und auch bei Nehemia, ne? Und die Mauern wurden erstellt wieder. E nós vamos nos surpreender também no dia de hoje e na próxima semana, Wir werden uns auch in der nächsten Woche überrascht sein com milhões de pessoas jejuando aqui no Brasil, mit Millionen von Personen, die heute fasten hier in Brasilien buscando a graça e a misericórdia de Deus und die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes suchen e também confessando os pecados do povo e os próprios pecados. und wo sie die eigenen Sünden und die des Volkes bekennen, Que o Senhor dê graça para esse dia. dass der Herr für diesen Tag Gnade gibt. E também na Alemanha já tem programado o momento das igrejas orarem e jejuarem, né? In Deutschland ist auch schon programmiert, dass die Gemeinden beten und fasten. E nos Estados Unidos Und in den USA, também, eu tenho conhecimento de alguns países latino-americanos, auch einige lateinamerikanische Länder. onde, por exemplo, Guatemala, o próprio presidente chama o povo, todo o povo, para orar e jejuar. Und zum Beispiel in Guatemala, da ruft der Präsident die Menschen zum Beten. Na Alemanha, tenho conhecimento também da Bavária, In Deutschland haben wir auch das Bekenntnis von Bayern, onde o governador também pede oração. wo auch der Gouverneur um Gebet bittet. E só diz que só a oração nos pode salvar. Und er sagt, nur das Gebet kann uns retten. Talvez haja ainda outros estados que estão fazendo a mesma coisa. Vielleicht gibt es noch mehrere Staaten, die das machen. Há políticos também buscando essa busca em Deus, essa solução em Deus. Die Politiker suchen auch die Lösung in Gott. Então, Jesus não fica sem ação. Jesus bleibt nicht ohne Aktion. Ele administra essas confissões Er managt diese Bekenntnisse e envia os seus anjos, tal como foi enviado Miguel, und er schickt seine Engel, so wie er Michael geschickt hat, para trazer a vitória à sua igreja nesse mundo. Den Sieg seiner Gemeinde in diese Welt zu bringen. E não somente a sua igreja, Nicht nur ihre Gemeinde, a igreja do Senhor, né? die Gemeinde Gottes. Nós também somos atingidos, todo o povo é atingido com essa bênção. Das ganze Volk wird erreicht durch diesen Segen. Por causa da igreja, Wegen der Gemeinde, do corpo de Cristo que aqui está presente. der Leib Jesu, der hier präsent ist. Então, cuidemos o que nós falamos. Wollen wir noch mehr darüber wachen, was wir aussprechen? Ficar papagaiando notícias falsas às vezes Dass wir falsche Nachrichten weitergeben e ainda talvez trazemos mais terror e medo, und dann bringt man noch mehr Terror und Angst. ou falamos as coisas que estão na palavra, Oder reden wir die Dinge, die im Wort sind, aquilo que nos dá vitória. das, was uns Sieg gibt. E nem tudo acabou. Und nicht alles ist zu Ende. Muitas vezes, quando aqui as nossas garantias acabam, Manchmal, wenn hier unsere Mittel zu Ende sind, aí é que o Senhor começa. dann fängt Gott an zu handeln. Gesa pregou ontem para as senhoras lá de Frankfurt sobre quando Jesus estava no barco, nessa tempestade, né? Ich habe gestern gepredigt für die Frauen aus Frankfurt, wie Jesus im Boot war während des Sturmes. E eu imagino essa cena Und ich stelle mir die Szene vor, que os discípulos olharam para Jesus dass die Jünger Jesus angeschaut haben e pensaram, vamos deixar ele dormir, und haben gedacht, wollen wir ihn schlafen lassen? nós vamos resolver essa situação. Wir werden das lösen. Então discípulo mandava o outro fazer alguma coisa. Dass einer den anderen geschickt hat, was er machen soll. Vamos baixar as velas. Und wir die Kerzen runterziehen. Jetzt nicht die Welle. Ja. Ja? E vamos, e um já estava correndo, quase batendo no outro, mas faça alguma coisa também. Einer da und der andere da und Panik Mit dem Ruder, né? mit dem Ruder. Talvez um criticando o outro, mas faça assim, né? Einer vielleicht den anderen kritisiert, mach es so oder mach es so. E vamos jogar essa água fora, né? Wollen wir das Wasser rauswerfen? E quando tudo não deu mais certo, Wo alles nicht mehr geklappt hat, aí resolveram acordar Jesus. dann haben sie Jesus geweckt.
E quando Jesus entra em cena, Und wenn Jesus in die Szene hineinkommt, aí vem a paz, dann kommt der Friede, aí vem a vitória. dann kommt der Sieg. Então paremos de lutar com nossas forças próprias. Wollen wir aufhören, mit eigenen Kräften zu kämpfen? Paremos de lutar com o nosso próprio entendimento. Und wir wollen aufhören zu kämpfen mit unserem eigenen Verstand. Mas vamos nos submeter à mão poderosa de Deus Wir wollen uns der gewaltigen Hand Gottes unterordnen e Ele nos honrará. und er wird uns ehren. Vamos fazer a nossa parte, Wir tun unser Teil, mas daí Deus faz a sua. dann macht Gott sein Teil. Então, eu tenho algumas palavras bíblicas ainda sobre confissão aqui. Ich habe noch ein paar Bibelworte über Bekenntnis hier. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 18, nós lemos: In Sprüche 18 lesen wir: águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria é um ribeiro que corre. Die Worte eines Menschen können tiefe Wasser sein, ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Quer dizer, quando ninguém tem mais resposta, Wenn keiner mehr eine Antwort hat, a boca do homem pode falar palavras que são que nem uma fonte de água. dann können kann der Mund eines Menschen Worte sagen, die wie eine Quelle der Weisheit ist. Quando essa pessoa está na intimidade com Deus, Wenn die Person Intimität hat mit Gott, quando ela está cheia do Espírito Santo, wenn er voller Heiliger Geist ist, quando essa pessoa, num momento de crise, in einem Moment der Krise, diz a Bíblia que existe o dom da palavra, a palavra do conhecimento. dann sagt die Bibel, dass es ein Wort gibt der Weisheit. Erkenntnis. Conhecimento. Genau. Isso nós vemos na história também de Josafá. Das sehen wir auch bei Josaphat, Quando ele também estava numa situação tão complicada, wenn er auch in einer so komplizierten Situation war, 5 reinos contra ele, 5 Reiche gegen ihn. e ele então clamou a Deus. Und er hat Gott angerufen. E aí Deus chama uma pessoa da congregação. Und da ruft Gott eine Person aus der Gemeinde. Eles então haviam reunido, né, esperando do Senhor uma resposta. Sie haben sich versammelt und haben eine Antwort von Gott gewartet. E aquela pessoa então disse que deveriam agir da seguinte maneira: Und die Person hat dann gesagt, dann sollen sie so und so handeln. primeiramente, não lutar. Erstmal nicht kämpfen. Depois, colocar os levitas na frente dos soldados. Und dann die Leviten vor den Soldaten tun E cantar: und singen. o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Und der Herr ist gut und seine Barmherzigkeit währet in Ewigkeit. Só isso. Nur das. E o Senhor lutou por eles. Und der Herr hat für sie gekämpft. Então, a boca desse membro daquela, vamos dizer assim, daquela congregação, né? Der Mund dieser Versammlung E Deus usou como a palavra de conhecimento na hora. hat Gott benutzt als ein Wort der Erkenntnis E depois com a palavra de sabedoria. und dann mit dem Wort der Weisheit. Que não é eles que iam lutar, mas o Senhor ia lutar. Nicht sie sollten kämpfen, sondern Gott würde kämpfen. E isso trouxe paz para dentro da comunidade. Hat Frieden gebracht in die Gemeinde. E isso trouxe tantas bênçãos. Das hat so viel Segen gebracht, Como diz aqui, que é um ribeiro que corre. dass, wie es heißt, es ist ein Sprudel, der wach ist. E eles levaram 3 dias para sacar tudo o que os inimigos tinham deixado. Wir haben 3 Tage gebraucht, um das alles einzusammeln, was die Feinde hinterlassen haben. E no final de tudo, o que fizeram? Und am Schluss, was haben sie gemacht? Eles fizeram um grande culto de agradecimento a Deus. Sie haben einen großen Gottesdienst, Dankgottesdienst gestaltet. Quando Noé saiu da arca com sua família e os animais, Wie Noah mit seiner Familie in der Arche war, die Tiere, e quando eles saíram da arca, aber sie rausgingen, qual foi a primeira coisa que Noé fez? was war das Erste, was er gemacht hat? Não foi logo, e agora vamos plantar, né? Er ist nicht gleich losgelaufen, jetzt wollen wir pflanzen. Primeiramente construiu um altar para agradecer a Deus. Er hat erst einen Altar gebaut, um Gott die Ehre zu geben. Agora, olhando de volta para o versículo das nossas confissões, Und wenn wir zu unseren Bekenntnissen zurückschauen, quando Jesus recebe as nossas confissões, wenn Jesus unsere Bekenntnisse bekommt, nós já podemos construir nosso altar de adoração wir können auch unseren Altar der Anbetung machen, antes que a crise passe. bevor die Krise vorbei ist. Na consciência ou na certeza In dem Bewusstsein,
que o Senhor já venceu. dass der Herr schon gesiegt hat. Apenas precisa ainda se materializar aqui. Das muss sich nur noch materialisieren hier. Se nós temos essa perspectiva, Wenn wir diese Perspektive haben, os anjos liberam a bênção para os seus filhos aqui na terra. dann werden die Engel den Segen freisetzen für seine Kinder auf dieser Erde. Porque todas as bênçãos que nós necessitamos, Denn allen Segen, den wir benutzen, já Jesus conquistou lá na cruz. hat Jesus schon am Kreuz erobert. Também a solução para o problema atual. Auch für das aktuelle Problem. Jesus já pagou o preço na cruz Jesus hat schon den Preis am Kreuz bezahlt e essa coisa já perdeu a força. und dieses hat schon die Kraft verloren. Parece que estamos na mesma situação que Moisés, Wir sind scheinbar in derselben Situation wie Mose, quando mandou 12 espias para ver a terra prometida, wie er 12 Männer losgeschickt hat, in das verheißene Land zu schauen. e 10 voltam assim trazendo pessimismo. Und 10 kommen zurück und bringen Pessimismus mit. Ah, o mundo não vai ser mais o mesmo depois desse coronavírus. Ach, die Welt wird nicht mehr dasselbe sein nach diesem Coronavirus. Ah, tudo vai falir. Alles wird zugrunde gehen. Esse inimigo é tão forte. Dieser Feind ist so stark E a gente se vê como gafanhoto diante dessa situação. und wir sind wie Heuschrecken gegenüber dieser Situation. E eles trouxeram assim pânico no meio do povo, Und sie haben eine Panik in das Volk gebracht pessimismo. und Pessimismus. E duas pessoas que foram as únicas daquela geração, das únicas que entraram na terra prometida, Und 2 Personen, das waren die einzigen, die in das verheißene Land dann kamen. era Josué e Caleb. Das war Kaleb und Josua. E eles disseram: nós também vimos essa crise. Wir haben diese Krise auch gesehen. Nós vimos os gigantes, Wir haben die Riesen gesehen. mas nós vamos comer eles como gafanhotos. Aber wir werden sie fressen wie Heuschrecken. E tinha segredo na palavra que eles disseram. Und es war ein Geheimnis in dem Wort, was sie gesagt haben. Eles disseram: a proteção deles já se foi. Ihr Schutz ist gewichen. E assim, nesse dia de jejum e oração que nós temos hoje, Und dann an diesem Tag des Fastens und Betens heute nós também podemos proclamar können wir auch proklamieren, a proteção desses demônios, desses destruidores já se foi. der Schutz von diesen Dämonen, der ist schon weg. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Der Gott Isaaks und Jakobs, Ele, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, der Vater von Jesus Christus, Ele é maior. ist größer. Ele pode tudo. Kann alles. Ele pode mudar essa situação Kann diese Situation ändern num instante. in einem Moment. Mas às vezes demora um pouco, Aber manchmal dauert es ein bisschen, porque o seu povo é cabeçudo. weil sein Volk stur ist. Não querem se arrepender. Sie wollen sich nicht bereuen. Não querem largar suas garantias. Sie wollen ihre Garantie nicht loslassen. E aí o Senhor não pode agir. Dann kann der Herr nicht agieren. Mas se o seu povo se arrepender, Aber wenn sein Volk sich bereut confessar os seus pecados, und die Sünden bekennt, o Senhor vai sarar a sua terra. dann wird der Herr ihr Land heilen. Isso que nós confessamos no dia de hoje. Das, was wir heute bekennen. Então, vamos esperar a bênção prometida. Wir wollen den versprochenen Segen erwarten. O povo está de joelhos, Das Volk liegt auf den Knien está jejuando, und es fastet. está lembrando o Senhor das suas promessas Erinnert den Herrn an seine Verheißungen e a bênção virá. und der Segen kommt. Não desconfiar da fidelidade do Senhor. Und wir wollen nicht misstrauisch sein auf die Treue Gottes. Ainda em Provérbios 18, versículo 20 está escrito, Und in Sprüche 20, Vers 18 lesen wir, versículo 18, versículo 20, o homem 18, 20, O homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos dos seus lábios se fartará. von der Frucht des Mundes wird der Körper satt, vom Erfolg der Lippen kann man leben. Então, o que vamos fazer mais ainda? Was wollen wir denn noch tun? Vamos falar a coisa certa. Wollen wir das Richtige sagen? Vamos proclamar as promessas de Deus. Wir wollen die Verheißungen Gottes sagen. Porque o versículo 21 diz, Denn der Vers 21 sagt, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. die Zunge hat Macht über Leben und Tod, und wer sie liebt, der wird die Frucht seiner Lippen essen. Então, vamos falar vida.
Wir wollen Leben e aussprechen colheremos os frutos. und wir werden die Früchte ernten. Como não? Eu não sei. Wie, weiß ich nicht. Mas o Senhor é o Deus que já foi o Deus de Elias. Aber Gott ist immer noch derselbe, der Gott Elias. E Elias estava naquele ribeiro, ao lado, nas margens daquele ribeiro, né? Und Elias war in diesem Bach Krit. Não havia mais nada para comer. Es gab nichts mehr zu essen. Mas toda vez que Elias acordava, estava lá uma refeição. Aber jedes Mal, wenn er wieder aufwachte, war eine Mahlzeit dort. O Senhor preparava uma refeição. Der Herr hat es vorbereitet für ihn. Ele não ia lá num restaurante buscar alguma coisa para trazer para Elias. Er ging nicht in ein Restaurant, den Elias etwas zu bringen. O Senhor, no seu restaurante, preparava comida para Elias. Der Herr in seinem Restaurant hat dem Elias ein Wort, Das das Essen zubereitet. E vinha os corvos trazer. Und die Raben haben ihm das gebracht. Na realidade, os corvos também comem as coisas que nós comemos, né? In Wahrheit fressen die auch dasselbe, was wir essen. Mas eles trouxeram a comida intacta para o profeta Aber sie Elias. haben das Essen ganz intakt ihm gebracht. E como Deus multiplica aquilo que Ele nos dá. Und wie Gott das multipliziert, was er uns gibt. Aquela situação em que Elias estava deprimido, Diese Situation, in der Elias deprimiert war, quando ele só quis morrer ainda. wo er nur noch sterben wollte, Ele acorda e também vê uma refeição pronta na sua frente. da wacht er auf und sieht auch nur eine Mahlzeit vor ihm. E daí ele come, Dann isst er. e na força dessa comida, o Elias caminhou 40 dias e 40 noites. In der Kraft dieses Essens ist er 40 Tage und 40 Nächte noch gegangen. E Deus mandou ele ainda ungir reis e sacerdotes. Und unterwegs hat Gott ihn noch geschickt, Könige und Priester zu salben. Até o seu sucessor Eliseu. Sogar sein Nachfolger Elisa. E aquele homem que estava tão desanimado e quis morrer e não viu mais sentido em nada, Und dieser Mann, der so verzweifelt war und sterben wollte und keinen Sinn mehr gesehen hat, foi levado vivo para o céu. der ist noch lebend in den Himmel gekommen. Não precisou morrer. Der brauchte gar nicht sterben. Então, Deus sempre é maior. Gott ist immer größer. Vamos pedir que nossos olhos espirituais se abram. Wir wollen bitten, dass unsere geistlichen Augen sich öffnen. Quando Eliseu estava cercado de inimigos Und wie Elisa von Feinden umzingelt war, na cidade de Damasco, in Damaskus, in der Stadt Damaskus, aí o servo dele, o aluno dele, ficou com medo. da hat sein Diener Angst gehabt. Como muitos hoje têm medo, né, que vai ser depois que passou o coronavírus, né? Wo wie viele so viel Angst haben, was ist denn nachher, nach dieser Krise? Aí Eliseu disse: Senhor, abre-lhe os olhos. Dann hat er gesagt, Herr, öffne ihm die Augen. E aí o servo viu exército ao redor da montanha Und dann hat er ein ganzes Heer gesehen den Berg herum e ao redor daquela cidade. Und der Stadt. Essa é a verdadeira visão que nós temos que ter. Das ist die wahre Vision, die wir haben müssen. Aquele exército que nós não vemos, Dieses Heer, das wir nicht sehen, que está lutando por nós das für uns kämpft e que vai trazer ordem para dentro na vida daqueles que temem a Deus. und dass er Ordnung hineinbringt in das Leben der Menschen, die Gott lieben. E tem mais uma coisa. Und es gibt noch etwas. Muitos têm medo que sua empresa vai falir e seu trabalho não vai existir mais. Viele haben Angst, dass die Betriebe zusammenbrechen und keinen Job mehr gibt. E hoje de manhã, já estou desde as 3 horas aí me preparando, né? Und seit 3 Uhr habe ich mich schon vorbereitet. Aí Deus me deu uma visão assim, Da hat Gott mir eine Vision gegeben, que as pessoas que dão o dízimo, dass die Menschen, die den Zehnten geben, eles estão honrando aquilo que Deus dá através da sua empresa. die werden das ehren, was Gott ihnen gibt durch ihre Firma. E, consequentemente, Deus vai abençoar essa firma. Und so wird Gott auch ihre Firma segnen, Porque a pessoa é uma dizimista fiel a wenn Deus. sie eine treue Zehntengeberin ist. E a Bíblia diz que Deus, ele acaba com o devorador na vida daquelas pessoas que dão o dízimo. Und Gott sagt, dass er den Fresser aufhebt in dem Leben von den Menschen, die den Zehnten geben. Escutei uma pregação de um pastor dos Estados Unidos Und ich habe von eine Predigt von einem Pastor aus USA
Ja? Eu já mencionei isso sexta-feira à noite, Ich habe das schon erwähnt. que ele disse na hora de crise é a hora de investir. In der Krise, dann müssen wir säen. E o Senhor vai multiplicar. Und der Herr wird das multiplizieren. Então ele nos prova também na nossa fidelidade. Und er prüft uns auf unsere Treue. Então não vamos deixar de dar o nosso dízimo, Wir wollen ihn nicht unterlassen, uns das Zehnten geben. a nossa vida abençoada, Unser Leben wird os gesegnet. nossos familiares são abençoados Unsere Familienangehörigen sind gesegnet. e a fonte de renda de onde nós recebemos o nosso ganho Und der Job, die Firma, wo wir unseren Job herbekommen, será abençoada por causa de nós. die wird gesegnet wegen uns. E haverá saúde em nossas casas. Und es wird Gesundheit sein in unseren Häusern. Não adianta orar Salmo 91 repreendendo demônios ou crendo naquelas promessas Es lohnt nicht, den Psalm 91 lesen und glauben an diese Verheißungen. e o devorador continua nas nossas vidas Und der Fresser ist immer noch in unser Leben, porque não colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. weil wir nicht das Reich Gottes in erster Linie stellen. Então temos que também confessar isso. Das müssen wir auch bekennen. Até eu vou fazer isso no final quando eu vou abençoar os dízimos e as ofertas. Ich werde das nachher auch machen, wenn ich den Zehnten und die Gaben segne. Então, que tipo de vocabulário nós usamos? Was für Vokabular müssen wir benutzen? Vamos usar apenas o que também confere com a palavra de Deus. Wollen wir nur das benutzen, was wirklich mit dem Wort Gottes übereinstimmt? Se nós somos espirituais, Wenn wir geistlich sind, a nossa luta não é carnal e é espiritual. unser Kampf ist nicht fleischlich, sondern Em geistlich. 2 Coríntios 10, a partir do versículo 4, diz 2. Korinther 10, Vers 4 weiter. diz que com isso nós destruímos fortalezas Da zerbrechen wir Festungen. e nós anulamos sofismas. Und was ist so viel? Sofisma, Gedankengebäude. Also Gedankengebäude, die zerstören wir. Nós anulamos esses pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Wir annullieren diese Gedanken, die gegen Gottes Wort stoßen. E nós tomamos cativo cada pensamento na obediência a Cristo. Und wir nehmen das gefangen jeden Gedanken in den Gehorsam Jesu. E o Senhor, como nosso sumo sacerdote, se alegra. Jesus als unser Hohepriester erfreut sich Ele administra essas nossas confissões und er managt unsere Bekenntnisse e manda os anjos a trabalhar a nosso favor. und schickt die Engel, dass sie für uns arbeiten. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Dass Gott uns in diesem segnet. E que Deus abençoe o Dia Nacional de Jejum aqui no Brasil e em outros países. Gott den Nationalen Tag des Fastens heute segnet. E também em outros países esses momentos de oração. Diese Momente des Gebetes. E depois disso nós vamos ver a Und diferença. dann werden wir den Unterschied merken. Em nome de Jesus. Im Namen Jesu. Eu agora ainda quero proclamar uma bênção para cada um. Ich möchte noch den Segen ausrufen für jeden. Então, por exemplo, as pessoas que dão o dízimo. Auch für die Menschen, die den Zehnten geben. Nós agora não temos cultos para, em todas as igrejas é assim, né? Não temos culto para trazer uma nossa oferta. Wir haben jetzt keine Gottesdienste, wo man persönlich die Gaben bringen Então kann. as pessoas estão fazendo isso via banco. Da tun die Menschen das durch die Bank. E para essas pessoas agora eu quero proclamar uma bênção que eu não escrevi, mas eu recebi isso de um outro pastor. Da will ich einen Segen aussprechen, den ich bekommen habe von einem anderen Pastor. Você pode proclamar isso depois, enquanto que a Geza traduz para o alemão, você pode estar falando em português. Eu vou fazer frases bem curtas. Du kannst das auch jetzt selber nachsprechen. O Senhor dos Exércitos abriu as janelas do céu. Der Herr der Herrscharen hat die Fenster des Himmels über mich geöffnet. Sobre mim e derrama bênçãos financeiras até transbordar. Über mich? Und dies finanziellen Segen über mich aus bis zum Übermaß. O Senhor dos Exércitos repreende o devorador Der Herr der Herrscharen bedroht den Fresser über mein Besitz, sobre os meus bens, über mein Eigentum, bewahrt, tanto que a minha propriedade fica preservada e os meus negócios, minha propriedade fica preservada. also mein Eigentum bewahrt bleibt und meine Geschäfte, meine Anlagen und Investitionen Frucht bringen. Então, as minhas economias, meus investimentos tragam fruto. Also meine Geschäfte, meine Anlagen und Investitionen Frucht bringen.
Eu e a minha família somos protegidos por doenças. Ich und meine Familie sind an Leib und Seele bewahrt von Krankheiten. Todas as pessoas ao meu redor me chamam de felizes. Alle Menschen um mich herum werden mich deshalb glücklich preisen. Mas também existe a situação de semear na obra de Deus. Es gibt auch die Situation, dass wir säen im Reich Gottes. A pessoa que já deu o seu dízimo, Die Person, die schon ihr Zehnten gegeben hat, Deus às vezes chama para uma oferta também. da ruft Gott manchmal zu einer Gabe. Se alguém que nos está assistindo agora quer ofertar nessa obra do Senhor, Wenn jemand, der uns jetzt hört, in das Werk Gottes hineinsäen möchte, pode entrar no Messenger e pedir informações. kann in Messenger reingehen und uns um Informationen bitten. Até podemos fazer assim, se alguém gostaria de ofertar, Wenn jemand etwas geben möchte, porque não pode ir ao culto, weil sie nicht in den Gottesdienst gehen können, é só uma coisa, tem que explicar ainda. muss ich noch erklären. O dízimo pertence à igreja a qual você pertence, onde você é membro. Der Zehnte, der gehört der Gemeinde, in der du dich versammelst. A gente diz que você não vai almoçar num restaurante e pagar no outro, né? Du gehst nicht in ein Restaurant essen und bezahlst im anderen Restaurant. O trabalho da tua igreja depende do teu dízimo. Die Arbeit von deiner Gemeinde, die ist abhängig von deinen Zehnten. Mas a oferta você pode usar lá como Deus indicar. Aber die Gaben, die kannst du da geben, wie Gott es dir zeigt. Então, se Deus está te chamando para dar uma oferta, seja para esse trabalho ou para outro trabalho, Wenn Gott dich ruft, eine Gabe zu geben für dieses Ministry oder ein anderes, anota num papel lá a quantia que Deus colocou no seu coração. schreib es auf ein Papier, was Gott dir gezeigt hat, was du geben möchtest. E vamos agora fazer a seguinte confissão. Falamos de confissão, né? Wir wollen die folgendes Bekenntnis machen. Baseado naquilo que Jesus falou, que quem semeia em boa terra, So wie Jesus, basiert, wie Jesus gesagt hat, wer auf gutem Land sät, ele colherá 30, 60 ou 100 por um. dass er 30, 60 oder 100 pro 1 erntet. Então, nesse sentido, são 3.000%, 6.000% ou 100.000%. So sind es 3.000 oder 6.000 oder 100.000%. Então, a gente diz assim, com essa oferta Wir sagen dann so, mit dieser Spende ou transferência, oder Überweisung aplico a semente financeira no meu banco celestial. lege finanzielles Saatgut auf mein himmlisches Bankkonto. Os juros para essa semeadura perfazem 3.000, 6.000 ou 100.000%. Der Zinssatz dafür beträgt 3.000, 6.000 oder 100.000%. Meu Pai Celestial cuida da minha conta bancária. Mein himmlischer Vater wacht über mein Bankkonto. Ele garante os depósitos Er garantiert meine Einlagen e através da fé eu saco dessa conta und durch den Glauben rufe ich unter der Führung des Heiligen Geistes pela direção do Espírito Santo, jederzeit von meinem Bankkonto ab, qualquer momento o que aqui na Terra se faz necessário. was hier auf der Erde gebraucht wird. O que nós fizemos agora? Was haben wir jetzt gemacht? Nós fizemos uma confissão baseada na sua palavra. Wir haben ein Bekenntnis gemacht, basiert auf sein Wort. Então, sempre quando nós damos o dízimo ou quando damos uma oferta, Immer wenn wir den Zehnten geben oder eine Gabe, vamos crer que o nosso Pai Celestial está administrando isso. glauben wir, dass unser himmlischer Vater das managt. No caso do dízimo, In den Zehnten zum Beispiel, que o Senhor derrota ou acaba com o devorador. dass der Herr den Fresser zerstört. E aqui no caso, a multiplicação. Oder hier ist auch die Rede von der Multiplikation. Com isso chegamos ao final de nosso culto. So sind wir jetzt am Ende unseres Gottesdienstes.